छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार, क्या कहना। আরে আমি ভিডিও বানাচ্ছিলাম, ভাবলাম সবারই বানিয়ে নি, তোমাদের দুজনে বানাচ্ছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো লুচি বানাই, চলো লুচি বানাই।